पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा आज आम सामाजिक पाठ सेक्शन किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। तो प्रथम प्रश्न हूँ 61 नंबर एवं प्रश्नटी हूँ संसद केउ मानक नहीं गठित। ऑप्शन गुड़िक हूँ ए रे देछि राष्ट्रपति, लोकसभा और प्रधान विचारपति। बी रे देछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा। सी देछि राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। डी देछि लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तेबे संसद पार्लियामेंट क्या नहीं गठित ना सी हूँ राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को नहीं गठित। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 62 नंबर इंग्रेज माने प्रथमे केउठारे वाणिज्य कठी निर्माण करथिले। कोलकाता ना चेन्नई ना मुंबई ना सूरत। इंग्रेज माने प्रथमे केउठारे वाणिज्य कठी निर्माण करथिले ना हो सूरत। ऑप्शन डी सूरत हो राइट आंसर। यहाँ 63 नंबर जनरल डायर को उधाम सिंह कहीं गुड़ी करी हत्या करथिले। ऑप्शन देछि जालियानवाला बाग हत्याकांडर प्रतिशोध नापी ना इंग्रेज मानक भयभीत करने ना भारतीय युवगोष्ठी को प्रेरणा देवाई ना व्यक्तिगत शत्रुता कारण। तेबे जनरल डायर जे कि जालियानवाला बाग हत्याकांड घटई से तार प्रतिशोध नापी ताले उधम सिंह गुड़ी कर हत्या करते। तेणु ऑप्शन ए जालियानवाला बाग हत्याकांडर प्रतिशोध नापी हो राइट आंसर। यहाँ 64 नंबर ओडिशार केउ संग्रामी झांसी युद्ध लड़ी थे। बक्सी जगबंधु ना वीर सुरेंद्र साय ना लक्ष्मण नायक ना चंदन हजूरी। तेबे यार सठिक आंसर ऑप्शन डी चंदन हजूरी जे कि झांसी युद्ध लड़ी थे। यहाँ 65 नंबर केउठारे भारत स्वाधीनता आईन कहा द्वारा अनुमोदित होइथिला। बिलात पार्लियामेंट ना भारतर केंद्रीय संसद ना संविधान प्रणयन सभा ना मिलित जातिसंघ। तेज केउठारे भारत स्वाधीनता आईन कहा द्वारा अनुमोदित होइथिला ना हो बिलातर पार्लियामेंट बिलातर पार्लियामेंट द्वारा भारत स्वाधीनता आईन अनुमोदित होइथिला। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 66 नंबर त्रिपुरा राज्यर अधिवासी मानकर मुख्य भाषा कौन। बंगाला ना खासी ना मणिपुरी ना गारो। तो त्रिपुरा राज्यर अधिवासी मानकर मुख्य भाषा हूँ बंगाला। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 67 नंबर केउ राज्य बिहू नृत्य प्रसिद्ध। मिजोराम ना आसाम ना मणिपुर ना नागालैंड। तेरे कौन राज्य बिहू नृत्य होता है ना हूँ आसाम और से बिहू नृत्य आसाम प्रसिद्ध। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 68 नंबर केउटी भारतर पश्चिम उपकूल थिबा एक मुख्य बंदर। विशाखापट्टना ना चेन्नई ना तुतिकोरिन ना मार्मागोआ। तेज पश्चिम उपकूल हूँ कौन ना अरब सागर थिबा गोटे मुख्य बंदर किए ना मार्मागोआ। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 69 नंबर भारतर वाणिज्य दृष्टि केउ खनिजटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। अभ्र ना दस्ता ना मांगानीज ना बक्साइट। तेज कौ खनिज अन्य तीनोटी ठारू भिन्न। तेणु ऑप्शन बी दस्ता हो राइट आंसर। यहाँ 70 नंबर देशर आईन ठीक भाव कार्यकारी होउछि कि नहीं किए तर्जमा करती। लोकसभा ना आईन मंत्रालय ना उच्चतम न्यायालय ना राष्ट्रपति। तेबे देशर आईन ठीक भाव कार्यकारी होउछि कि नहीं तार तर्जमा किए करथांती। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करथांती। आईन मंत्रालय नुह उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 71 नंबर केउ राज्य रे उभय गंडा और हाथी अभयारण्य रही।
ଓଡ଼ିଶା ନା କେରଳ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନା ଆସାମ? ଆସାମ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗଣ୍ଡା ଏବଂ ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 72 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ମିଳୁଥିବା ଖଣିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା? ହାଜିରାବାଗ ନା ମୁସାବଣୀ ନା ଗୟା ନା ମୁଙ୍ଗେର? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମୁସାବଣୀ। ଏହି ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 73 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଚିନି କଳ ଅଛି? ବରଗଡ଼ ନା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନା ରାୟଗଡ଼ା ନା ଆସ୍କା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼ଠାରେ ଉଭୟ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ଚିନି କଳ ରହିଛି। ଏହାପରେ 74 ନମ୍ବର, କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ? ଗଙ୍ଗା ନା ଚମ୍ବଲ ନା ଦାମୋଦର ନା ଯମୁନା? ତେବେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 75 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସହର ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କୋଲକାତା ନା ଅମୃତସର ନା ଚେନ୍ନାଇ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ? ତେବେ କେଉଁ ସହରଟି ସ୍ନେକ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ସି ଚେନ୍ନାଇ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 76 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ୟୁରୋପ ନା ଆଫ୍ରିକା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା? ତେବେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶଟି ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବି ଅବସ୍ଥିତ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବି ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇକି ବିଷୁବବୃତ୍ତ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଆଫ୍ରିକା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 77 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନୁହେଁ? ପାକିସ୍ତାନ ନା ତାଜିକିସ୍ତାନ ନା ବାଂଲାଦେଶ ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା? ତେବେ କେଉଁ ଦେଶଟି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନୁହଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତାଜିକିସ୍ତାନ ଯାଇକି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନୁହଁ। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଏପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏହି ତିନୋଟି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ ଏହି ତିନୋଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ତାଜିକିସ୍ତାନ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 78 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ? ସବୁଜ ନା ନୀଳ ନା ହଳଦିଆ ନା ବାଦାମୀ? ସବୁଜ, ହଳଦିଆ, ବାଦାମୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ସେ ସମତଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। କିନ୍ତୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ନୀଳ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 79 ନମ୍ବର, କେଉଁ ନଦୀର କୌଣସି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ନାହିଁ? ମହାନଦୀ ନା ନର୍ମଦା ନା କୃଷ୍ଣା ନା ଗଙ୍ଗା? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନର୍ମଦା। ନର୍ମଦା ନଦୀର କୌଣସି ଡେଲ୍ଟା ବା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 80 ନମ୍ବର, ଜଳବାୟୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ ସହରଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା? ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ, ପୁରୀ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ପୁରୀ ଏହି ତିନୋଟି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।